ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ଆଉ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେଜରେ କେମିତି କଟିଲା? ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ କଥା କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ମୁଁ ହେଉଛି କଲେଜର ପିଅନ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବେ? କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗଛ ତଳେ ଯିଏ ବସିଛି ସେ କିଏ? ଏମିତି କାହାଣୀ କେହି ନଥିବେ ତ ଶୁଣି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ସାର୍। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ସେ ଦିନେ କଲେଜର ଟପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆକାଶ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରୀତି। ଆଉ ଦିନେ ସେ ଆସି ଦେଖେ ତ ପ୍ରୀତି ଏ ଗଛରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବିଚରାଟା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। अरे आकाश, अरे आकाश, अरे अरे डरो नहीं आकाश, सुनो, अरे सुनो मो कथा आकाश। प्रीति को जानी छो? मते प्रीति पठे थिला। हेले तमे तो मो सहित कथा हो न, मु जाउछि ताले। कहुची तोते गोटे कहानी थिला, सुन गोटे दीवानी पाई जने दीवाना हेला। से दीवाना रो गोटे मन थिला, प्रेम रे से मन हारी थिला। से हारी बारे सीए खुशी थिला, निज ठारू बेसी भल पाई थिला। भल पाई सीए सबु भूलिला, भूलिबनी बोली राण खाइला। राण दे ताकू पाखे डाकिला, मिठा मिठा कथा केते कहिला। किछि कथा कही किछि दिन गला, किछि कथा पुणी कही न पारिला। किछि रही गला अधारे अधारे अधारे। आकाश व्यस्त होनी आकाश, सब ठीक ही जीवो। साथी रे साथी रे साथी रे साथी रे। तोर मोर देखा हब आग जन्म रे।